हेलो फ्रेंड्स। मैं आज लेके आ गई एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो जो है मतलब ये हम लोगों की घर की जान, घर की शान कोको है। इसको कल मेरी मम्मी ने भैरवनाथ की पूजा किया था। कल शिवरात्रि था तो काल भैरव जी की पूजा करने के बाद इसका भी पूजा किया गया है। देखी देख देखी लीजिए मालाटे ठीक कितना করে পড়ো सुंदर से দেখি बैठ পড়ো के अपना पूजा দেখি এখান দিয়ে करवाई। দেখি फिर দেখি কেমন লাগছে দেখি দেখি পণ্ডিত মশাইকে কেমন লাগছে দেখি দেখি ঠাকুর মশাই কেমন লাগছে ও ঠাকুর মশাই ও ঠাকুর মশাই ও ঠাকুর মশাই এখানে দেখো না ও ঠাকুর মশাই দেখো 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 এরা ঠাকুর মশাই কলা খাও কলা খাও কলা খাও কলা কলা ঠাকুর মশাই কলা খাও কুতু কুতু বাবা কুতু কুতু তো ভৈরব বাবা তো ভোলে বাবা নিয়ে তো